দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা পাইথান্তি যাবে চন্দ্রমাদনীকে পাইথান্তি যাবে চন্দ্রমাদনীকে করিথান্তি গলা মালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা রিমিক্স আজ দেখিলি রে আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা পাইথান্তি যাবে চন্দ্রবাদনীকে পাইথান্তি যাবে চন্দ্রবাদনীকে করিথান্তি গলা মালা আজ দেখিলি রে আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা দূর দেখি মতে কুরঙ্গি নয়নে তরা তরা হই গলা দূর দেখি মতে কুরঙ্গি নয়নে তরা তরা হই গলা কাখে কুম্ভগেনি লেউটি চাহাতে কাখে কুম্ভগেনি লেউটি চাহাতে মদন শরদ কিলা আজ দেখিলি রে আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা আজ দেখিলি রে আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई तूने काजल लगाया बितना
ଦୁତି ଗୋ ଓ କାଲି ମୁଁ ଯମୁନା କୁଲ କେ ଯାଇଥିଲି ଧନ କାଲି ଲାଗୁନି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ନା ସ୍କୁଲ କେ ଯେତିନି ସ୍କୁଲ नहीं बोलबा स्कूल के नहीं जमुना कुल के जेतेबेले जाइथिनी कुरंगी नयनी माने मोर राधामई के देखि करी अच्छा मते केंता केंता लागी गला गो धन क्रांति बाती बाती लागि गला कलार सम्मारकी 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो उलम देखबार आ गोटे सुंदर भाव रे प्रश्न करिछन सखा क्या बोलेंगे कहां पर गोटे प्रश्न करिछन देखे देखो सेटा तमे पढो এটা মুই পড়মি हाय हाय শ্রী হরি ইনো শ্রীহরি লেখা হয়েছে এটা মুই পড়মি আজ্ঞা হো যাহা লেখিଅଛ ତୁମେ ଓ ଆଜ୍ଞା ତାହା ପଢୁଅଛୁ ଆମେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ହେଲେ ପ୍ୟାର କରବ ରାଧା କେ ହେଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কে পৃষ্ঠারে আছে রাধা কে ହେଲା ଯେ কৃষ্ণ কে মুড়িয়া মারলে যে কেতে পৃষ্ঠারে আছে রাধা কে ହେଲା ଯେ মুন্ডিয়া মাইলে রাধা কে ହେଲା ଯେ তো राधा के माने राधा के कृष्ण काहे लागी मुड़िया मारिथिली आ इटा केन समय रो कथा ई कथा कहबो बोइली सखा দেখি পারে না রে বাবা মুখে চিঠি দরকার নেই গো বাবা মুখে दूसरा प्रकार चिट्ठी हेले मुझ समले पास अरे राधा के मुड़िया मारला कहा के मुड़िया मारला हटा मेरे को मैरिज में याद आ गया गोटे दीतिला जे नहीं जाने प्रभु वाला के रखी तो वाला के रखी तो सखा मते पुष्टा तो मन नहीं पड़बा हां बाकी रे केन समयर कथा कहि देमी सखा के सोनियर कथा हटा कुही देखो पुराण रो पुराण पढ़वा लोग मध्य केन पुष्टा रे काना अछि कहि नहीं पारन ए सटा हम कहि दो चल तो बाकी केन समयर कथा बोले कहि देमी सखा 63 पृष्ठा 64 पृष्ठा एक नो सो तो कहि दो चल आज्ञा सुन सुन संत जन देई करी मन द्वापर जुगर कथा कर श्रवण धनु जात्रा निमंते अपुर आनिले कृष्णଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୋପପୁର ଗଲେ ଷୋହଳ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାଧିକା ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇଥିଲେ କରିଲେ ଅପେକ୍ଷା सखा हो द्वापर जुगरे जेतेबेले मथुरापुर रे धनु यात्रा उत्सव हैला हां ধনু যাত্রা तो अक्रूर को कंस पठेथिले कहा के कि जाई अक्रूर को पठाली सखा हां अग्रुर आनिले रत रहे गो अक्रूर को पठाली जो राम बलराम को धरि करी आसो धारी बरानो तो जेतेबेले गोपपुर जाइछन हां अक्रूर तो कृष्ण को जेतेबेले आनबा लागि जाइछन 16 सहस्र गोप नारी रास्ता रे सुई पड़ले बोले सुई पड़ले हां तो समस्त को प्रभु कहा बोले क्या बोले मुई आसमी नहीं आसमी कहि नहीं पारे हां बाकी मोर प्रेम भाव सदा सर्वदा तुमर पास थिबा बोली आउ जेते बेले प्रभु कहिथिली तो आगे पुनी राधा मध्य बाटो गाली थिले कृष्ण को तो सही समय रे भगवान काना करथिली हां राधा के मुंडिया मारथिले आउ बंसीटा नहीं करी नहीं जेथे गो धन राधा को बंसी समर्पणा करथिले आउ कृष्ण धनु भग्न करी जाइथिले आहा ई परि जान क्या हरि वंश रस भूल थिले क्षमा कल आहे सुज्ञ जन
ଦୁତି ଗୋ ଓ ତ ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣା କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲି ହଁ, ହଁ। ଏଟା ହରିବଂଶର କଥା କେତେ ପୃଷ୍ଠା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଲେ ନି କହିପାରେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କେହି ବି ପିଇ ନି ପାରନ୍ତି ଆଗେ ସଖା ଟଙ୍କିଆ ଇ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପଢିଛ ହଁ ହଁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଆଗେ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର ଚରିତ୍ର ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇବେ ଜନ୍ମ କଂସରେ ଗୋପପୁର ଯିବେ ଭଗବାନ ମଥୁରାକୁ ଆସି କଂସ ମାମୁକୁ ନାସିବେ କୃଷ୍ଣ ସିରେ ତାକୁ ପାଟ ବାନ୍ଧିବେ এটা টঙ্কিয়া আগে টমাটো দেলে কৃষ্ণ জন্ম ভাই ଏବେ ତ ସଖା 50 ଟଙ୍କା କେ ବି ମିଳିବା আরে তো আমি মুখে মুখে ঘষি চাই মুই তিরনাক নেলা কোটে আলা ଆଗ ଏଥୁକୁ ଉପାୟ କରବ ନ ମନେ ସୁମରିବି ଧାତା ବଚନ ইমা মন্দে মন্দে হচ্ছি কহন্তি দুতি আগ মন্দে মন্দে হচ্ছি কহন্তি দুতি আর কহ কাহ পাতা বলুছ মতি মাতা পাছ খুঁজিবি আগ কহিবি বচন বহিবি তা মন কলা কানু বাপ ধন গো আনি তোমাকে দেবে খাইব ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି 16,000 ମଧ୍ୟରେ ରାଧିକା ବଡେ ସୁନ୍ଦର ଆଗ ବିଶେଷ ଅଟେ ସେ ରାଜତୁହିତ ତୁତି ଚଳା ତୁରିତ ମୁଁ ଅଟେ ଏତେ ବୋଲି ହରି ତୁତି କର ଧରି ସାଜାନି ମୋର ତୁତିକା ଗো ହେଲେ ଯାଇ ତୁ ଭେଟାଇ ଦିଅ ଗো ସଜনী ଧୁତି ସଜনী ভাই কি কলে কানু বাপ ধন ମୋ ରାଧା ମାଇ କେ ଆଣିଦେବା ଲାଗି ତମକୁ ଡାକିଛେ ଧନ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ରାଧା ମାଇ ହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର যে হেতি লাগি এটা মতে ডাকলো ମୋର ମାଇ କେ ଦେଖିଲା ଦିନ ମତେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା লাগି যাଉଛି হয় গো বাবু ই যদি রাধার কথা মতে আগনু যদি কহিতি তো বলে মুই দুই হাত খসরি দিতি নেই কে মহলিয়া কে আরে বয় হে রাধা কে তো মুই মকর বলছি মাংকড়া বলছু মকর আরে হে রাধা কে মুই সমকটা বলছি রেকটা বলছু সমকটা আরে হে রাধা কে মুই গজামুং বলছি এ রাধা কে তো কোপন্তি দুতি কা বলছু গজামং বলতি গজা বিরি বলতি গজা নাচনা বলতি আরে নাচনা নে বলে মিঠা বলতি গজামং বলি নেই সে নাচনা পকনা নে বলে খালি গজা সাঙ্গ মকর কে কি এন্তা কথাবার্তা কহবা কে ଜ ଧନ ସାଙ୍ଗ ମକରବେ ବୋଲିକରି କହି ପାରବ ଅଚିନା ଜନା ଲୋକନେ କଥା ଲାଗିନି କାରଣ ମୋର ମାଇ କେ ଆଣିଦେବାକୁ ଧୁତି ଜ ইলামি রাধার পাস কে বলে নেই সাঙ্গ মামু